আর প্রসঙ্গ রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মানহানি গোচর যি তৰা হৈছিল 2019 চনত সেই গোচৰত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছে আৰু তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত এটাৰ ভগ্নীয়ে টুইট কৰিছে সুৰাট আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিক্ৰিয়া ভীতিগ্ৰস্ত শাসকে ৰাহুল গান্ধীৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে তেওঁ যিটো টুইট আমি দেখুৱাইছো টিভি স্ক্ৰীনত সমগ্ৰ শাসন যন্ত্ৰই শাম দাম দণ্ড ভেদ নীতি প্ৰয়োগ কৰিছে ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিয়ংকাৰ মন্তব্য মোৰ ভাতৃয়ে কেতিয়াও ভয় নাই কৰা বা ভয় নকৰে কোনো দিনে সত্য কথা কবলে মোৰ ভাতৃয়ে ভয় নাই কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ভগ্নী প্ৰিয়ংকাই আর ইফালে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰা বিজেপি বিধায়ক পূৰ্ণেশ মোদীয়েও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু গিৰিৰাজ সিঙকে ধৰি ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আগবঢ়াম इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई आज उनका जो फैसला आया है मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है लेकिन सबके लिए देश के लिए भी अच्छा नहीं है कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है समाज को गाली देने लगे कम्युनिटी को गाली देने लगे एक बिरादर को गाली देने लगे देश को गाली देने लगे तो बिहार की कहावत है पड़कल पाड़े घी खिचड़ी तो इस बार पाड़े जी को समझ में आ गया कि ये हाउस नहीं है कि जो मन हुआ सो गाली दे दिए और अगर 2 वर्ड स्पंज हो गया तो देह में तिलमिली लग गया जो कोर्ट ने निर्णय लिया है ये निर्णय उनके कृतित्व का निर्णय है जैसा किया वैसा बोया है और ये अपना नुकसान कम कर रहे हैं देश का और अपने पार्टी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं दुनिया भी कहेगा कि भारत का अपोजिशन का लीडर कैसा जो देश में जाता तो लोगों को गाली देता विदेश आता तो देश को गाली देता तो अभी तो शुरुआत हुआ है जब देश को गाली देने का असर पड़ेगा तो क्या होगा कि हालात जो देख रहे हैं क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग आज जुडिशरी पे दबाव है इलेक्शन कमीशन पे दबाव है ईडी इनकम टैक्स सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक उसका दुरुपयोग हो रहा है जम करके हो रहा है तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं हर फैसला प्रभावित होते ही होता है वही माहौल बन गया है और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट पता नहीं
वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें पैसा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाए? राहुल गांधी जी को सूरत की एक कोर्ट ने डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा दी है। कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने कहा क्या। ये शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। শিলচৰত 15 কোটি টকাৰ নিচা জাতীয় টেবলেট জব্দ হৈছে প্ৰায় 1,50,000টা নিচা জাতীয় টেবলেট। কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টেবলেটখিনি। মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল টেবলেটখিনি। মিজোৰামৰ এখন বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে এই টেবলেটখিনি। বাহনখনৰ টায়াৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল টেবলেটখিনি। নিচা জাতীয় টেবলেটসহ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পুনৰ এবাৰ কৈছো যে শিলচৰত 15 কোটি টকাৰ নিচা জাতীয় টেবলেট জব্দ হৈছে প্ৰায় 1,50,000টা নিচা জাতীয় টেবলেট। কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টেবলেটখিনি। মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল টেবলেটখিনি। মিজোৰামৰ এখন বাহনৰ পৰা এই টেবলেটখিনি জব্দ হৈছে। বাহনখনৰ টায়াৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল টেবলেটখিনি। নিচা জাতীয় টেবলেটসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গাড়ীখন আৰু 1.5 লাখ ইয়াবা টেবলেটছ আৰু তাৰ লগতে
এই ব্যক্তিজনক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যি লোক আছে আমি তেওঁলোকক অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু আমি অনুমান কৰিছোঁ যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি চাম্পাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মিজোৰামৰ অন্য প্ৰদেশৰ মাজেদি সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু অসমলৈ শিলচৰ টাউনত ৰাখি ইয়াৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে। গতিকে আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু 2-এজন ব্যক্তি সম্পৰ্কিত হৈ আছে ওচৰে পাজৰে জিলাৰ, তেওঁলোকক আমি ধৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছোঁ। এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি আজিৰ সময়ত ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল 15 কোটি টকা। সাংসাৰীৰ নিৰ্মীয়মান এইমছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে প্ৰায় 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে এইমছৰ আৰু 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে 18টা বিভাগৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। 750খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনত বৰ্তমান 150খন বিচনা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে। চিকিৎসালয়খনত OPD সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছে যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও সঞ্চালকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব। বিশেষকৈ বিহুত আমি যি সৰু সজাই এক ঐতিহাসিক বিহু উৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ তাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে সেই দিনটোতে গুৱাহাটীৰ এইমছখন আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়েও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি মই এইমছৰ কেম্পাছটো পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লৈ আমি আপোনালোকক জনাম আৰু বৰ্তমান এইমছে OPDও আৰম্ভ কৰিছে। অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে 150খন বিচনালৈ IPDও আৰম্ভ কৰিব। অলমষ্ট 84% ফিজিকেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম তেওঁলোকৰ শেষ হৈছে। 82% ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে আৰু 3টা বেটছ ইতিমধ্যে প্ৰায় 200জন ষ্টুডেণ্টে ইয়াত পঢ়ি আছে আৰু অহা এপ্ৰিল মে'ত 4th বেটছটো ইয়াতে এডমিশ্যন হ'ব। গতিকে মই আশা কৰোঁ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুমতি দিয়ে আমি 14 এপ্ৰিলত তেখেতৰ কৰ কমলেৰে এইমছ গুৱাহাটীখনো উদ্বোধন কৰাৰ বাবে আমি আশা কৰিম। হাইলাকান্দিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। দুৰ্ভগীয়া কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে তছলিমা বেগম। হাইলাকান্দিৰ বাউৰঘাট বজাৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে ৰাইজে। ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতি শোকাবহ হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে, তাতে নিহত হৈছে তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত। তাৰ পিছতে ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে তাত যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰী এণ্ড কোম্পানীৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও কাম বেক কৰিব নোৱাৰে আৰু এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰমোদ বড়োৱে। হাগ্ৰামা এণ্ড কোম্পানী পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত। ৰজাৰ দৰে শাসন কৰাৰ বাবে হাগ্ৰামা বাহিনীয়ে আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বুলি কোকৰাঝাৰত মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। আমাৰ দিনত কোনো সিন্ডিকেট ৰাজ চলা নাই, হাগ্ৰামাৰ শাসনতহে চলিছিল বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। ইলেকশ্যনত তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট বহুত বেয়া হ'ল। আহি থকা সময়ত এটাও ৰিজাল্ট যে ভাল হ'ব ইয়াৰ কোনো তেখেতসকলৰ আৰু গেৰেণ্টি নাই, কাৰণ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী এণ্ড কোম্পানী যিমানেই যি নকওক কিয়, যিমানেই যি নকৰক কিয়, তেখেতসকলে যে ৰাজনীতিত কোনো কাৰণত কাম বেক হ'ব নোৱাৰে এইটো একদম চিয়'ৰ। আপোনালোকে ভাবি লওক, একো চিন্তা কৰিব লগা নাই। ইয়াত UPPL BJPৰ চৰকাৰ চলি আছে আৰু চলি থাকিব আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, ৰাইজৰ হকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত, শান্তিটো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু অনাগত দিনত চিৰদিনে ইয়াত ৰাইজক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে বন্দুক বাৰুদ হত্যা হিংসাৰ পৰা সমাজক
মানে ভালকৈ প্ৰটেক্ট কৰি লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি UPFLৰ চৰকাৰে কাম কৰি থাকিব। ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত আমি থাকিম। যোৱা 17 বছৰত তেখেতসকলৰ যিটো দুৰ্নীতি, তেখেতসকলৰ যিটো হিংসাত্মক এটা পৰিৱেশৰ ৰাজনীতি এটা প্ৰেক্ষাপট, সেইটো কোনো পাহৰি যোৱা নাই আৰু নাপাৰহে। আজি ভাল পৰিৱেশ এটা আহিছে, কোনো বিনিময়ত এইটো ৰাইজে এই মানে পৰিৱেশটো নষ্ট কৰাটো নিবিচাৰিব। সেইকাৰণে আজি তেখেতসকলে যিমান লম্ফজম্ফ নকৰক কিয়, ইয়াত ৰাজনীতি পথাৰখনত আৰু তেখেতসকলৰ কোনো স্পেচ নাই, এইটো তেখেতসকলে ভালদৰে জানে। সংসদ ভৱনত বিৰোধীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। আদানী গ্ৰুপৰ ইছ্যুক লৈ প্ৰতিবাদ বিৰোধীৰ। আদানী গ্ৰুপৰ বিষয়ক লৈ GPC গঠনৰ দাবী। যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ দাবীত বিৰোধীৰ সমদল। পুনৰ কৈছো যে সংসদ ভৱনত বিৰোধীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ আজি সাব্যস্ত কৰে। কালিৰ দিনটোতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু বিশেষকৈ আদানী গ্ৰুপৰ ইছ্যুক লৈ। আদানী গ্ৰুপৰ ইছ্যুৰে আচলতে প্ৰায় প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ হৈছে। আদানী গ্ৰুপৰ ইছ্যুক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে বিৰোধীয়ে। আদানী গ্ৰুপৰ বিষয়ক লৈ GPC গঠনৰ দাবী কৰিছে। যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ দাবীত বিৰোধীৰ এই সমদল। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज लोकसभा के बिजनेस में बिना विपक्ष को जानकारी दिए, विपक्ष के साथ बातचीत कर वो पूरा बजट को बिना किसी चर्चा के होते हुए पारित करना चाहते हैं। साफ साफ इनका मंशा ये है कि पार्लियामेंट जल्द से जल्द अडजर्न हो, ताकि जेपीसी का मुद्दा जो विपक्षी दल एकजुट होकर पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में उठा रहे हैं, ये मुद्दा हम उठा नहीं पाए। तो इसीलिए ये सदन को बस खुद ही के पार्टी के दफ्तर के द्वारा खुद के दल के तंत्र के द्वारा इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमूर्ति के सामने हम जो अपना विपक्ष का डिमांड है, ये जो सदन है विपक्ष की जो डिमांड को सुनना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि विपक्षी को दलों का सम्मान नहीं मिल रहा, आज उनकी बातों को रिकॉर्ड पे जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति के सामने सदन के दुरुपयोग और विपक्षी की मांग की जो नजरअंदाजी सरकार कर रही है, उसको लेकर आज हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे आयोजन किया। BTS ব্ৰেণ্ডৰ শিল্পীৰ দেশৰ খেলুৱৈক চাবলৈ তামুলপুৰলৈ খুদ বৈছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰত যোৱা 20 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে চতুৰ্থ এছিয়ান খো-খো চেম্পিয়নশ্বিপ, য'ত এছিয়া মহাদেশৰ 8খন ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ভাগ লৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ খো-খো দলে। যাৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ খেলুৱৈসকলক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ খুদ বৈছে এতিয়া দৰ্শকসকলৰ। BTS ব্ৰেণ্ডৰ শিল্পীসকলক নেদেখিলেও সেইখন দেশৰ খেলুৱৈসকলক চোৱাৰ হেঁপাহেৰে তাত ভিৰ কৰিছে। তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামলৈ খেলৰ শেষৰ দিনাও খুদ বৈছে এনেধৰণে গুণমুগ্ধসকলৰ। বহুত ভাল লাগিছে। অসমত এনেকৈ এখন খেলা পাতিছে, তাতে এখন তামোলপুৰৰ দৰে এখন জাগাত এনেকুৱা আহিছে তেওঁলোকে, তো বহুত ভাল লাগিছে। সাধাৰণতে আমি বেলেগত দেশত যাই চাব নোৱাৰিলেও মানে ইয়াতে আহি দেখা পাইছোঁ, তাকে লৈ বহুত সুখী হৈছোঁ। মই সিহঁতক দেখিলেতো আগতে মানে আছোঁ ৰিয়েল লাইফত যে তেনেকুৱা হ'ব সেইটো ভবা নাই আৰু মানে আজি যিটো দেখা পালোঁ, আজি এছিয়ান কম্পিটিশ্যনখনত তামোলপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মানে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু সেইটো চাই কেনে। BTSটো ইতিমধ্যে আমাৰ মানে যিটো ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে এটা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে, সেই গতিকে ইয়াৰ দৰ্শকসকলেও তেওঁলোকক চাবলৈ মানে ইয়াত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰে সৈতে ইভিনিং হেডলাইন্সৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।